बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो पाकिस्तान क्रिकेट में अभी भी मामलात ऐसे चल रहे हैं कि बड़ी इंटरेस्ट जो शायकीन है उनका इंटरेस्ट खासा ज़्यादा हुआ है। अभी देखिए, अभी सुनने में ये आया है कि 15 नवंबर वो आखिरी तारीख है जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तकरीरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने शुरू की हैं या उनके जो माइंड में है या जो उन्होंने मीडिया से काफ़ी इंटरेक्शन भी दरमियान में किए हैं, पिछले एक हफ्ते में किए हैं, तो उसमें वो जो हिंट्स देते रहे हैं, बल्कि हिंट्स तो उन्होंने देने का सिलसिला शुरू किया था जब से उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, सर्जरी होगी, सर्जरी होगी। तो अब समझ में आ रहा है कि व्हाट डज ही मीन्स व्हेन ही सेज सर्जरी। उससे ये समझ आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कलीदी ओहदे हैं उन पर वो अपने पसंद के लोगों को तैनात करें या जो वो समझते हैं मेरिट पर हैं उनको तैनात करें। तो उसमें जो पहली तकरीर जो हम सुनने में इस वक्त आ रही है और जो जल्द होने वाली है वो तो है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं उस्मान वाला। उनकी तकरीर होगी कहीं और, शायद PSL डिपार्टमेंट में या कमर्शियल डिपार्टमेंट में, और उनकी जगह आ जाएंगे अभी तक की इतला के मुताबिक नदीम खान, जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं। और आजकल वो जो सूरत हाल देख रहे हैं वो एकेडमी की सूरत हाल देख रहे हैं। तो ये कहा यह जा रहा है कि नदीम खान विल टेक ओवर एज दी हेड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट इन प्लेस ऑफ उस्मान वाला। उसके अलावा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर की कुर्सी भी हिल रही है और उनकी जगह पंजाब गवर्नमेंट में से आएंगे सुमेर साहब हैं कोई, वो आ जाएंगे। वो ब्यूरोक्रेट हैं और COO की कुर्सी एक ब्यूरोक्रेट संभाल लेगा जो पंजाब हुकूमत में काम करते रहे। अगेन अ गाय हु इज़ नोन बेटर बाय मोहसिन नकवी बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शन विद द पंजाब गवर्नमेंट इन द पास्ट ईयर और सो, क्योंकि वो पंजाब गवर्नमेंट के निगरां वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। तो वो उन्हीं लोगों को प्रेफर कर रहे हैं जो उनके साथ काम करते रहे हैं। जैसे मीडिया डिपार्टमेंट में भी आपने देखा कि कुछ नई शक्लें ऐसी आई हैं जिन पर एतमाद है मोहसिन नकवी साहब का। खैर ठीक है। तो सुमेर साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ही विल टेक ओवर एज द डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट। तो उस्मान वाला साहब कहाँ जाएंगे? उनके बारे में ये है कि वो कमर्शियल डिपार्टमेंट में चले जाएंगे या पाकिस्तान सुपर लीग का जो डिपार्टमेंट है वहाँ चले जाएंगे। उसके अलावा मैंने कहा उस्मान वाला साहब के हवाले से, तो सलमान नसीर साहब के हवाले से भी यही है कि वो लीगल एक्सपर्ट तो हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लीगल डिपार्टमेंट ख़ासे अरसे तक वो हेड करते रहे हैं। बल्कि इतना अच्छा नहीं गुजरा उनका जो नजम सेठी साहब के दौर में भारत के साथ जो केस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में डाला था कि भारत बगैर वादा करने के बावजूद नहीं आता पाकिस्तान, वो केस सलमान नसीर साहब बहुत ज़्यादा बातों के बावजूद जो उन्होंने मीडिया के सामने की थी कि केस बहुत मजबूत है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, हार चुका था पाकिस्तान। तो सलमान नसीर साहब इस हवाले से शोहरत रखते हैं, या उनकी ये अच्छी शोहरत नहीं है, लेकिन उनके बारे में इस तरह की कोई बात करता नहीं है। किसी मीडिया वाले को मैंने नहीं देखा कि वो बात करता हो कि यार आप तो लीगल एक्सपर्ट हैं, व्हाट आर यू डूइंग इन द शूज़ ऑफ COO। तो ये कोई नहीं करता, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे हैं वो सुभान अहमद साहब थे। बड़े एक्सपीरियंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्होंने ज्वाइन किया था मिड-90s में। अब वो चले गए हैं और उसके बाद वो आजकल एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। उसके बाद फिर चीफ एक और भी बड़े अच्छे अभी हसनैन साहब, फैसल हसनैन साहब आए थे जो कि ICC के साथ रहे, जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ रहे। तो ही हैज़ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस अंडर हिज बेल्ट, बट ही वॉज साइडलाइंड अगेन, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी आता है चेयरमैन की पोस्ट से वो ये समझता है कि मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ और मेरे से पीछे आने वाले बेवकूफ़ हैं। तीसरी तकरीर होगी जी जिसके बारे में सुनने में आया है, वो ख़वातीन क्रिकेट की जो डायरेक्टर हैं तानिया मलिक, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबकदोश अपने ओहदे से कर दिया या उन्होंने ख़ुद रिज़ाइन कर दिया। तो उनकी जगह बहुत सारे नाम आ रहे हैं, जिसमें शहरबानो साहिबा जो लाहौर पुलिस की हैं, बड़ी मशहूर हैं आजकल, 2-4 वाक़यात ऐसे हुए उनके बाइस, तो उनको तकर्रुर किया जाएगा, या एक और ख़ातून है कोई, उनका तकर्रुर किया जाएगा। लेकिन वो चीज़ सूरत हाल अभी वाज़े नहीं है, तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा। इम्पॉर्टेंट मसला उसकी तरफ मैं आता हूँ, उसके वो है फ़खर ज़मान का मतलब फ़खर ज़मान का मसला कहाँ खड़ा है और इसमें असल मसला क्या है। असल मसला जो मुझे समझ आया, जो मैंने उसकी तहकीक थोड़ी सी की, तो वो जो एजेंट्स हैं ना इनके,
ان کا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات طے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ایجنٹس کے بارے میں ان سننے میں یہ آیا، بڑی کلوز بڑی امپورٹنٹ سورس نے یہ بتایا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایجنٹس کو پابند کرنا چاہتا ہے، نمبر آف پلیئرز، اتنے نمبر آف پلیئرز کو آپ مینیج کریں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ایجنٹس جن سے میری بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں دس از ناٹ پاسبل کہ ہم نمبر کے اوپر جائیں۔ تو یہی کچھ فخر زمان کے ایجنٹ کے ساتھ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ فخر زمان کا ایجنٹ خاصا مضبوط آدمی ہے، اس کے پاس شاہین شاہ افریدی ہیں، بابر اعظم اس کے پاس ہیں، محمد رضوان اس کے پاس ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا مضبوط ہوگا وہ اس وقت۔ طلعت عصام ان کا نام ہے بائی دا وے۔ اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا فخر زمان کے بھائی گوہر زمان کی جانب سے ایک سوشل میڈیا پوسٹ لکھی نظر آئی۔ اب گوہر زمان کی جانب سے ہے، وہ کیا گوہر زمان نے کوئی امپرسونیٹ کر رہا ہے ان کو، مجھے نہیں پتہ، لیکن اب وہ پوسٹ نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں فخر کے بڑے بھائی کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ سایہ کارپوریشن ہے جو فخر کو ڈیل کرتی ہے، اس سے اب فخر زمان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو پوسٹ فخر کے بھائی کو کرنی پڑی، یہ فخر زمان خود بھی کر سکتے تھے۔ فخر زمان نے جب ایک پوسٹ کی بابر اعظم کے حق میں، اس وقت جب بابر اعظم کو ڈراپ کیا گیا تھا دوسرے ٹیسٹ سے، اور فخر زمان میں اتنی ہمت تھی کہ انہوں نے بابر کے حق میں ٹویٹ کی، تو کیا فخر یہ ٹویٹ نہیں کر سکتے تھے؟ تو ایسا ہی بالکل صحیح سوچ رہے ہیں آپ بھی اور میں بھی کہ فخر زمان کا اس ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج کی اطلاع ایز وی اسپیک ٹوڈے آن دا 2nd of November 2024 فخر زمان is still with سایہ کارپوریشن۔ اس نے اپنی راہیں جدا نہیں کی ہیں۔ He did not part ways with سایہ کارپوریشن۔ یہ میں نے معلومات کرنے کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو سایہ کارپوریشن کے ساتھ فخر ہیں ابھی بھی، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کچھ حلقوں کی جانب سے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، فخر کے فیملی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات کریں کہ سایہ کارپوریشن سے وہ علیحدہ ہو چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ بات کنفرم ہے کہ فخر کی ابھی تک صورتحال سایہ کارپوریشن کے ساتھ ہی چل رہی ہے، فخر کی بھی، بابر کی بھی، رضوان کی بھی، شاہین کی بھی۔ تو دے آل آر اسٹل وتھ دا سایہ کارپوریشن۔ تو یہ تو بات صحیح ہے۔ باقی اب دیکھیے صورتحال میں ہوتا کیا ہے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو ہونے والی تقرریاں ہیں نا، وہ اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ کس جانب راستہ جا رہا ہے۔ آج رضوان کی پریس کانفرنس بھی ہم نے سنی، کیونکہ کل پاکستان نے ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنا ہے، پہلا آسٹریلیا کے خلاف، اور اس میں جو ٹیم ہے 11 کی وہ اناؤنس کر دی ہے۔ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ خاصا رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کہہ گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کا، جب سے یہ جیسن گلیسپی خاص طور سے کوچنگ پوزیشن پر آئے ہیں، جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان اپنی ٹیم کا اعلان پہلے کر دیتا ہے، 11 کا اعلان پہلے کر دیتا ہے۔ تو آج بھی کر دیا۔ آج کی 11 میں یہ ہے کہ بابر اعظم اور کامران غلام دونوں ہی 11 میں موجود ہیں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تو فخر زمان ورسز پی سی بی از این انٹرسٹنگ فیز آف دا اسٹوری وچ از گوئنگ آن سنس لانگ۔ اب دیکھیے کہاں یہ اسٹوری اینڈ کرتی ہے، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔